Buenas mga kaparty, takikita araw na atowa. STL Taipei. Okay, so bimucho taming just like any other mga venues, akinatawa bimucho tamin sila ki mga function halls. So akikita araw na Taipei, abawa lang no del atowa restaurant. Donde cheni kita ki set up ki 11 o'clock el party time. So, double celebration, no? Yakabe man din kargaw kita aran na setup, por eso advance siya kita yaman setup a year para at least pwede kita apas kung mga otro setups namin. Now, usually basta once fully book ya kita, los demás mga booking, tapi kureta man setup in advance. Bueno lang ila to dali ko lahaton chance a year para entra ki. Okay, so kung mira ustedes, no, checkyan na yung rato el taman base kita na logbook diatong kosa-kosa mga available aki. And mira kita na kay to po man tamen el theme di suyo rato lang. Okay. So, where is it? Ang lahat ng mga kaparty ha. So far, aki ko na ito na atowa. Okay, here it is. Butterfly, mushroom, pati Super Mario. El theme diaton. So,